सुदामपुर गाँव में माधिया और केदार बाप पुओ रोहु था। माधियार स्त्री जानकी जानकी बहुत कष्ट पाऊ थाए कहीं जानकी गर्भवती थाए आ पिला जन्म कर टाइम भी हो जाए से बहुत ही कष्ट पाऊ थाए कांदु थाए। हेले माधिया केदार आउ अंधार राति सुलसुलिया पवन बहुत जोर से हो थाए एथिरे देह थरी जाऊ थाए। ए माधिया तू भितर को जा तो स्त्री एत कष्ट पाउची जहाँ ता पाखरे बसबू ताकू टिके साहाय्य करिवु जा भितर को कौन एठी बसिचु। बापा मु जाई परिबिनी तमे जाओ देखि दे आसीबो मु से भीतर को जाई परिबिनी जाओ तमे। अरे कि पागल परी कथा कहूचु तो स्त्री मु से केमिति जीवी मु ता ससुर केमिति जीवी तू निजे कह जा तू देख तमे जदि बापा जीव जाओ नले मो मुंडो गरम करे ना मते जीवार इच्छा नहीं मु जाई परिबिनी। अरे हे देख तो स्त्री केते रो चिल्लौची से कहीं चिल्लौची जदि छुआ जन्म करिवार अछि करू नरे मरी जाऊ मो मुंडटा गरम। अरे केमिति पागल परी कथा कहूचु माधिया एबे तो स्त्री रो साथ तोर दरकार तू जा ता पाखकू तू जेबे जन्म होइतिलु तो माँ पाखरे मु बसितिली ताकू केते साहाय्य करथिली एबे तो स्त्री सेमिति बहुत कष्ट पाउची आ बहुत कांदुची तू जा ता पाखकू मु जाई सेठी कोन करबी कांदुची तो कांदुची जदि छुआ जन्म करिवार अछि करू नले मरी जाऊ तम पाखा जदि मद अछि टोपे दियो नले। एमिति कही माधिया और केदार घोड़े होई दी जण सोई पड़िले भितरे कांदु थाए जानकी जानकी बहुत कष्ट पाऊ थाए बहुत चिल्लौ थाए और बहुत डाकू थाए। तापरे धीरे धीरे सकाळ होला और सकाळ हबो मात्रे माधिया आसी देखिला ता स्त्री आउ ए दुनिया रे नाही सी भो भो होई कांदिला और बार बार जानकी रो मुंह को नेला तापर से छाती बाड़ होई कांदी ता बापा पाखक दौड़िला दौड़ी दौड़ी गला। बापा बापा जानकी सब दिन पे हमको छाड़ी के चली गला कौन करबा। धीरे धीरे करी गाँव सब लोग जानीगले आसी माधिया को बुझेले तार शव संस्कार कर हेले माधिया कहला आम पाखरे टंकाटे भी नहीं आम केमिति शव संस्कार करूँ। तापरे माधिया और केदार गाँव मुखिया पाखक जावाक लगिले आ मुखिया पाखक जाई कहले बाबू बाबू काली राति रे मो स्त्री आमको छाड़ी सब दिन चली गला आमको किसी साहाय्य कर। तुम दुई जन को मु कौन साहाय्य करी तुम दी जन तो खाली मद पिउच जा पैसा नेले मद पिउच आउ तुम को कौन साहाय्य करी मु। बाबू आमे तो जालिया पई काठ आनिबू आमको किसी पैसा दियो। बाबू तमे जदि हमको साहाय्य न करिवो ताले हमको किए साहाय्य करिवो ये दुनिया रे आउ हमर केही नाती तमे हमको साहाय्य कर तमे जदि हमको साहाय्य करिवो ताले गाँ ने भी हमको लोक साहाय्य करिवे तमे हम गाँव मुखिया तमे हमको टिके साहाय्य कर मु ता पई काठ आनिबी आउ जाको पोड़ीबू ताले ता आत्मा शांति पाइबो नहले ता आत्मा शांति पाइबोनी। बाबू बाबू हमको साहाय्य कर दया करिके हमको साहाय्य कर आमे तो तमर सबुदिन काम करिबू तमे जहाँ कहब ता काम करिबू तुम ड्रेस पत्र सफा करदेबू तुम बिल काम करदेबू सबू करदेबू। बाबू आमको खाली एति बेले टिके साहाय्य कर आमे बाप पुओ बे कुआड़े जीवू बाबू टिके साहाय्य कर बाबू हाँ कौन कह बाबू हमको साहाय्य कर बाबू हमको किसी पैसा दियो बाबू। केदार कथा शुणी सारा पर गाँव मुखिया को केदार उपर दया आसला आउ तार निरुआ आखि तार कांद देखी सी एथर विश्वास कला जे से दुई जण आ मद पीबेनी तापर तांको पैसा देला तापर गाँव मुखिया सेठू चलीगला। एमिति केदार आ माधिया समस्त पाखु पैसा नबाकू गले आ समस्ते मध्य तांको पैसा दबाकू लगिले किए किछि ना किछि करी तांको पैसा दबाकू लगिले। तापर केदार आ माधिया एमिति समस्त पाखु मागी तांको पाखरे पैसा किछि हेई गला। तापर केदार आ माधिया काठ किनिया पई गले आ काठ मध्य नहीं के आसिले धीरे धीरे राति हबाकू लगी थाए केदार माधिया चाली चाली जाऊ थांती आउ तापरे केदार कहिबाकू लागिला अरे माधिया आमे तो काठ नहीं आसिले आउ तो अल्प पैसा अछि। हाँ बापा आउ सेतिके तो तेल घी किछि भी हबो नहीं ताहाले माधिया आमे आउ कोन करिया तू कह निजे। बापा चलो गाँव रे आउ किछि मागिबा नले एतिके तो किछि भी हबनी तमे तो जानिच घी तेल नहले ताकू पोड़ी पारिबानी केमिति तार सब संस्कार करिया। एहा कही माधिया और केदार पुणी थरे गाँ आड़ को बढ़िया लगिले आउ किछि पैसा आनिबा पई काहेकि ना तांको पाख जति पैसा थिला सेतिके रे तांकर शव संस्कार हेई परिबो नाही काहेकि ना माधियार स्त्री विवाहित थिला आउ सी पेटरे पिला थिला से मरी जाइथिला तो ताकू नुआ शाड़ी दरकार
ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର ଏମିତି ପାଇଁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲେ ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଧିଆ କେଦାର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମଦ ଦୋକାନ, ଠିପି ଖୋଲା ଦୋକାନ ଦେଖି ସିଏ ରହିଗଲେ। କେଦାର ମଦ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ କହିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲ ମଦ ଦିଅ। ତାପରେ ମଦ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲ ମଦ ଦେଲା। କେଦାର ନେଇକି ଆସିଲା। ବାପ ପୁଅ ବସି ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ ଚାଖଣା ଖାଇଲେ। ଟୋଟାଲ ନିଶା ହେଇଗଲା ପରେ ଦି ଜଣକୁ। ତାପରେ କେଦାର କହୁଛି, ଭଲ ବୋହୂଟା ମୋର ଥିଲା, ସବୁ କଥା ମୋର ମାନୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଦ ସହିତ ଚିକେନ ଖାଇନି, ହେଲେ ସେ ମଲାବେଳେ ଦେଖ ଆମକୁ ମଦ ସହିତ ଚିକେନ ଦେଇକି ଗଲା। ମାଧିଆ, ହଁ ବାପା ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦାମିକିଆ ମଦ ପିଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମରୁ ମରୁ ଆମକୁ ମଦ ଦେଇ ଦେଇ ଗଲା ଦେଖ। ମାଧିଆ ତୁ ଯାହା ବି କର, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ମରୁ ମରୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇ ଗଲା। ଆମ ସବୁ ଶକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିଦେଇଗଲା। ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲା, ମରିକି ତାହା ସବୁ କରିଦେଇଗଲା। ତୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ, ତା ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସତ କହୁଛି, ତା ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାପା ଠିକ କହିଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ବାପା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ନେଇକି ଆସେ, ରୁହ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ବସିଥାଅ। ମାଧିଆ ଯାଇ ପୁରୀ ସହିତ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ବାପ ପୁଅ ପୁଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅନାଅନି ହେଇ ଖାଇବାକୁ ବି ଲାଗିଲେ। ମଟନକୁ ଖାଇଲେ, ଚିକେନକୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ସିଏ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ତା ଘରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ରାକ୍ଷସ ପରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଖାଇଲେ ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା। ମାଧିଆ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯା ବଳିଲା। ବାପା ଯାହା ଅଛି ସେ ଥାଉ, ଆମେ ପୁଣି ଖାଇବା, ତମେ ପିଅ। ଯାହା ହଉ ସେ ମରିଗଲା, କେତେ ଭଲ ହେଲା। ମରିଗଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଦାମିକିଆ ମଦ, ଚିକେନ, ମଟନ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ହା କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବାପା। ସେ ମରିଗଲା, ଭଲ ହେଲା। ହଁ ବାପା ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ସକାଳେ ପୋଡ଼ିଦେବା, ତମେ କିନ୍ତୁ ଖାଅ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ବାପା, ତମେ ଖାଇ ଚାଲ, ଆଉ ଡର ନା। ଯାହା ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବି, ତାପରେ ସେ ଆମର ସବୁ କାମ କରିବ। ଶୁଭିଲା? ତମେ ମଦ ପିଅ। ହେଲେ ମାଧିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତାର ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେନି। ସେ ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଆମେ ତ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ରଖିବେ? ଏ ଗାଁରୁ ଆମକୁ ତଡ଼ିଦେବେ, ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ପିଟିବେ। ତୁ କହ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କହ ମାଧିଆ, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଆମେ କାଲି କ'ଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା? ଆଉ ଗାଁରେ ଆମକୁ କେହି ବି ପଇସା ଦେବେନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ସଂସ୍କାର କେମିତି କରିବା? ବାପା ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ। ତମେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ ଆମର କ'ଣ ଓପାଡ଼ି ପକେଇବ? ଆମେ ତାକୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କଲେ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ ମାଧିଆ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ ହବ। ସେ ଘରେ ପୋକ ଫୁଟି ଯାଉ, କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ତୁ ପିଇ ଆଉ ଖା। ମାଧିଆ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିବା ଖାଇବା ମାଧିଆ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମାଧିଆ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ନିଜ ଖାଇବା ତାକୁ ଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ମାଧିଆ, ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ସେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଦେ, କାହିଁକି ନା ଭିକାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀ କହ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯେମିତି ଯିବ। କହ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉ। ଶୁଭିଲା ମାଧିଆ ତୋତେ? କହ। ସତ କହୁଛ ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବ। ଆମେ ତ ତାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି। ତ କହୁଛି ମାଧିଆ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବ। ସିଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଭିକାରୀ ବି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଯିବ। ହଁ ମାଧିଆ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି, ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା? ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ଦେଖା ହେଉନି କିଛି ମୋତେ। କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନହେଲେ। ନା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? କହ ମାଧିଆ, ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ସିଗାରେଟ୍ ନା କି ବାପା, ବିଡ଼ି? ମୋ ପାଖରେ ସିଗାରେଟ୍ କି ବିଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ତ, ମୋତେ ତା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାପା।
ଆରେ ମାଧିଆ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦେନି। ବୋହୁମା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାକୁ କେତେ ଭଲରେ ଆମେ ପୋଡ଼ିଦବା, ପୋତିବା, ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତୁ କାଲି ସକାଳ ହଉ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସକାଳ ହୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ହେଲେ ସିଏ ବାପ ପୁଅ ଫେରିଲେନି। ତାପରେ ଗାଁର ଲୋକେ ତାର ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେ।